il taara k'a to ten ale ma diɲɛ sɔrɔ an ka faamuyali la an ka sariya tɛ jɛn n'a ye wa an tɛ se k'a faamuya cogo si la. Nin kuma nin ka di ko nin bɛ cogo min na an bɛ mɔdɔ min kɔnɔ a bɛ exemple bɛ komi dɔgɔ y'o de ou bien lu kelen i y'a faamu luba kelen wa luba kelen tigi ye jɔn ye luba kelen tigi ye lu tigi de o tɔgɔ ko Allah Dieu bon occidentaux de yira bila ala nɔ la ko puissance sisan u b'u ka loi bɔn la komi dugukolo y'u ta de ye. loi Mali sariya nin loi ninnu source bɔra ka don ma ala la. A fɔra olu de la olu bɛ kɛ k'i bila ala place la sa k'u bɛ dugukolo gérer o dun ta tɛ dugukolo ye ala de y'a ka dugukolo da ka mɔmɔdu da k'a ka sariya jigin sariya ka sariya bɛ bila ka mɔgɔ de bɛ n'i bila a nɔ la k'o bɛ don a nɔ an ka nin kuma ba de yan. A faamuyana n bɛ fɛ ka fɛn kelen min fɔ an ka cɛkɔrɔba ye silamɛya ko in c'est une question d'interprétation kuma ko sɔsɔ ka fɔ fɛn na mais kuma fɔ an bɛ kuma fɔ de pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Silamɛ diinɛ yɛrɛ n t'a fɔ a taabolo ka ca mais c'est une question d'interprétation fɔcogo caman b'a la n bɛna misaliya dɔ de di aw ma parce que n'a fɔra sisan ne kɔni t'a faamuya parce que ne ma silamɛya diinɛ kalan kɛ ko k'a dɔn mais n kɔni b'a dɔn k'a fɔ u b'a fɔ dɔw ma ko tijaniya o u b'a fɔ dɔw ma voilà. D'accord. Donc, n'a faamuya ni fɛ ka misaliya dɔ de d'u ma i b'a dɔn n y'a mɛn n kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko silamɛ diinɛ la sisan cɛ ni muso diɲɛ yɔrɔ la f'i ka n'ont pas les mêmes droits kelen t'u bolo mais a b'a kalama k'a fɔ n'an ye jamana dama damani ta jamana minnu yɛrɛ de tradition musulmane ni Égypte ta ka Irak ta. Égypte charia dɔ bɛ yen nɔ u ka code civil u y'a adopté depuis 1948 Irak charia dɔ bɛ yen nɔ u ka code civil u y'a adopté depuis 1951 Irak charia b'a fɔ ko kuranɛ a tiɲɛ ta yɔrɔ a tiɲɛ min b'a tiɲɛ ko kuma fɔ ko o ye je le dis en français parce que c'est un peu compliqué il dit le législateur irakien dit que les règles successorales du Coran établies par le Coran n'est qu'une simple recommandation. Dès lors, on peut les écarter. Pourquoi Charia de apporter? Donc, on l'a dit de l'eau. Voilà, proposition de et puis, ni ye Charia ta k'a lajɛ Charia minnu ka bon ni ɲɔgɔn ye. Kuma in ma ɲa i bɛ ne jaabi ayi ma jaabi quoi hakɛ to dɔɔni sani kuma dɔ don kuma jaabi i bɛ don hakɛ to parce que ni a bɛ ne tila nin na komi ne yɛrɛ kumana i taara yɔrɔ de i ka kuma yɛrɛ ne taara source de fɛ loi yɛrɛ bɔra min fɔlɔ sariya loi o bɔra ala yɔrɔ wa min ta bɔra min fɛ a bɛ kɛ ka o de source bɛ nin dafa di loi yɛrɛ bɔra da la a bɛ kɛ ka a tun bɛ fɛ k'a dafa n bɛ fɛ k'a dafa parce que i b'a dɔn mankanba de wulila an ka code des personnes de la famille adopté la ko parce que ko an ka sariya ko bon cɛ ni muso ye a ye cɛ ni muso kɛ kelen ye bon denw ma sɔrɔ furu la denw sɔrɔla furu la k'u kɛ kelen ye donc mankan wulila o de nɔfɛ donc Irak sariya ko bon nin ye recommandation kuranɛ kɔni ye recommandation de a ka ce qui concerne la partie successorale ko kɔni ye recommandation on peut les écarter et ko u y'a sariya ninnu classé pour ka constitution o ka bon ni kuranɛ partie min bɛ tiɲɛko kuma fɔ ko u ka constitution ka bon n'o sanfɛ ni o bɔra yen nɔ u ka législateur ka sariya ka bon n'o ye ni o bɔra yen nɔ a bɛna bɔ position de la. I y'a faamuya Irak sariya de bɛ k'a fɔ silamɛw Irak sariya de bɛ k'a fɔ histoire jamana de Irak sariya de y'a fɔ non mais laissez-le terminer après c'est que Irak a ko dustur Irak dustur de y'a fɔ ale bɛ fɛ k'a kɛ ko silamɛ dɔw de y'a fɔ histoire ta de tɛ sariya min ka bato fɛ sisan non maintenant
Maintenant, nous qu'à l'islam, ama famu, Irak, dusturi ni beka kuma dusturi le fila yo n'a ka dusturi islamique ou dusturi khanuni loi tabe sharia tabe ni ba do ma se o président mo ye ka sharia jime voilà président Nico, elle fait rapport à Sharia ou al-Qamoun. Lui, il parle de la loi, le code successoral irakien. Sharia, même le bolo quand c'est Irak. Yamana kono. Mais c'est une chaîne cool. Mali tabe, o de ya avant l'invention des Almoravides, Islamia, maintenant, un Islamia terrain en marche. En marche. C'est-à-dire, terrain Islamia damne l'ingodi, Kassan Chamanke, Asolola Kassi on fille. Shara, Islamia Shara sera Jamana Dokan, Kasolamasia, ni Irak Tagalaji, Asera Irak Kasolamasia, Asera Egypte Kasolamasia, Islamia Shara. Alors, on Islamia Shara Tadika fin, Kafoko Abi Shara Bessanfe. Irak Shara Kou, ou Shara le code civil, au code civil, au Irakien Bédérégie, au Irakien Bédérégie, code civil Irak, il y a famille. Donc, et Coran famille Beno, ni avec ni me qui est Kokumafo, ko au tout Luka Shara sans fait. Ko oye Shara di, ko ni recommandation. Bon, recommandations, pour nous visiter à Bouino, on peut les écarter. Donc, au Coran parti, au Benadi, troisième rang de là, à renforcer la constitution, à renflaner les législateurs de niveau, à rensabaner les Coran parti de succession. Ou le faut n'amasser la mais il est à les références. Non, j'arrive. Mais c'est la référence forte. Il est clair. Non, il y a qu'à comment formuler. Maintenant, les mois de la même forme, voilà. Comment tu es reculé pour ça? Faut pas dire ça. Comment dire mais il y a wati faut payer la non. Tu sais, on est dividé là. Ou bien par minute, comment tu veux le faire? allez venir diabétique va le diabétique comment tu veux le faire? Il dit moi je dis non, wati ben même la benne. Ayaka hakilin des fois avec quelqu'un d'autre à source qu'on est fait à premier tour quelque part à mes deuxième tour de la beka donon femme ala mais now il reste une femme jagu qui se quatre non là pas qu'un femme ayemi foya ako sharia yorobe islamaya qu'on a yin kase yama afamona mais a fait une chenda hukumu ako fait une Égypte sharia sumbe au code civil même ka démissionner société gérée ako hukumu ako o ya fo akonona na ko olu ka ni ko obe aya mumbe irsi sanfɛ irsi kono korona ko olu ka fabiana o aya yin ala yi laɲiniw de fɔ ko donc jagoya kɛ kuma dun ko donc n'a ma kɛ jagoya ye olu yɛrɛ ta ɲi bɛnkan ye min ye ko olu sanfɛ n'u bɔla ye u ka sariyatigiw ye mun fɔ i n'a fɔ législateur sariya bɛna mun fɔ a walawalali na o fana bɛ don o da fɛ o n'u bɔla ye sisan fɛn min ye sariya min bɛ yata'allaqu bil-irth min bɛ don cɛnta la o bɛ na troisième position maintenant n'a a bɛ se ka surusu di aw ma a bɛ bahasu k'o o la tamam. Maintenant, est-ce que nous avons fait un fana ta fo, mais ça ta fo en 1948. Voilà. Donc, au fléni. Et que me faut comment on là. C'est ça. Les gars, comment de matière. Oui, qu'il est. Nous avons loi pour ami, pour matière du comment. Bon, Islamia loi au bras à la yo. Pour loi pour ami. Oui, qu'il est. Afin de yemi fon ayla kali wali adama ala kan bela jere kala.
loi o loi n'i ye kuranɛ aya kelen pe dɔrɔn ta k'i ka loi bila sanfɛ o ye silamɛya ka loi ka kɛ komi sisan dugukolo banna pewu o ye o fɔra pewu de silamɛw ka c'est-à-dire loi o loi dugukolo kɔ kan olu ka sira ma ka diya loi o loi dugukolo kɔ kan kuranɛ aya kelen pe dɔrɔn ba kuranɛ bɛ dɛ aya kelen pe n'a jigin n'a sɔrɔ sariku don bajini don k'a fɔ k'i t'a ba sanfɛ o ye silamɛya banni de pewu o ye silamɛw ka faamuya o ye kelen o ye banna pewu mais cɛkɔrɔba b'a la an bɛ fɛ k'a faamu min fɔ sisan o bɛ silamɛw fɛ de nin bɛ faamu tan yɔrɔ silamɛ kunda diinɛ tɔgɔ fɔ dɛ diinɛ mɔgɔ bɛ bɛɛ fɛ o ka k'a fɔ ko non ne ka question ma sisan e ye min fɔ ale ye min fɔ sisan k'a fɔ ko kuranna haya kelen n bɛ duniya sariya fɛn fɛn bɛɛ sanfɛ o ye silamɛ de ka ye cogo la a banna voilà bon sisan Usa Sanogo ala ka nɔgɔya comme e y'a fɔ ko furu min ma daga yɛrɛ o den tɛ den ye mais ni par mɔgɔw ye hataw kɛ den nana den filɛ nin ye e fɛ ale y'a fɔ ko une fois reconnu est-ce que mɔgɔ bɛ se sariya la e ka tafsir faamu cogo la ne de ye den sɔrɔ est-ce que ne bɛ se k'a fɔ bon nin den ne bɛ taa k'a reconnu ka n tɔgɔ d'a ma a ka kɛ tiɲɛtala ye fɛ est-ce que ne bɛ se k'o kɛ sariya la est-ce que silamɛ tɛ se k'o voilà an bɛna fɔlɔ yanni an ka taa parce que débat ye fɛn dɔ de ye fɛn min fɔ tabali kan an bɛ ɲininkali kɛ an ka débat kɛcogo nin fana bɛ kɛ kelen o de la kuma dɔ bɛ yen a kana fo ka tɛmɛ yɔrɔ min kelen bon sisan ale ye Iraki min ta k'a kɛ exemple ye ko parce que silamɛya kɔnɔ kɛ exemple ayi sa a kumana kan a yɛrɛ ma kuma o de kɛ n'a fɔ exemple ne ma exemple a ko nin kuma ka gɛlɛn dɛ ayi sa a ma kɛ exemple ye a ko misaliya kɔrɔ ye non e b'a fɔ k'i ye misaliya di information de d'u ma a ko ɲɔgɔn jaabi dɔɔni a ka ɲɔgɔn jaabi a ko ko n ye misaliya di aw ma misaliya kɔrɔ di bamanankan na français la misaliya kɔrɔ di ni information de d'u ma misaliya la ni information de d'u ma a y'a fɛn dɔ kan parce que a y'a fɔ ten a ko misaliya la non a ko information de di i y'a faamuya parce que n'i y'an ka silamɛya n'i y'an ka fɛn ta Mali m'a daminɛ ni silamɛya ye Mali y'a daminɛ ni kafiriya de ye aw de don à moins que n'an y'ale ka kuma in ta k'a fɔ à moins que n'an y'ale ka kuma in ta k'a fɔ ko mɔgɔ n'u ma se mɔgɔ ma diinɛ ye diinɛ ko kuma ye k'i ye silamɛ fo n'a kɛra mais ce qui est là quand même an kɔni tun bɛ bolo bato de la an bɛ bolo bato de la k'i dan bɛɛ k'i silamɛ non an bɛ fɛ k'a fɔ Sunjata k'i dan bɛɛ k'i silamɛ n'a ye diinɛ minɛ ko ne yɛrɛ sa ni mɔgɔ diinɛ sɔsɔli t'o la o n'a bɛ fɛ k'a faamu de sisan e ka se min fɔ tan maliyɛn ta kɛmɛ bɛ yen an ma deli ka nin bɛɛ o de bɛ an libéré voilà donc an mɔkɛkɔrɔbaw fakoli kunbaw bɛɛ tun ye silamɛ fɛn o fɛn ma diinɛ kuma mɛn ka ban a bɛɛ silamɛ wali adamaden naturellement silamɛ a y'a faamu ne m'o fɔ dɛ ale ye min fɔ ne ka segin a ma ko sisan an ma tila kuti a bɛ fɛ débat ka ɲɛ yɔrɔ dɔ bɛ kana to k'an ka kuma dɔw tigɛ ni e yɛrɛ nana kuma bɛɛ monopoliser dɔrɔn débat tiɲɛ quoi parce que a laban bɛ kɛ non et si n bɛ yɔrɔ dɔ la yan n bɛ kuma jumɛn de la a ye min fɔ sisan n bɛ fɛ a k'a faamu ale ye Irak min fɔ k'a fɔ ko silamɛya kɔnna Irak o t'a yira ko Irakiyɛnw bɛ silamɛya dɔn ni maliyɛnw ye bon o t'a bila ko b'a dɔn n'an ye ne ma fɔ ka taabolo kɛ n'u ka taabolo voilà u ye min kɛ u ye min fɔ u y'u ka politiki sira ye ani diinɛ sira tɛ kelen ye bon o fana ka fɔ silamɛya kɔn'u fɛ yen k'u bɛ silamɛya dɔn n'an ye kelen t'o ye donc n bɛ fɛ a ko yɔrɔ faamu o kɔfɛ a ye min fɔ ko ni den an ma nin ye testament fɔ den ye ne ye question tun ko e la o n bɛna o yɔrɔ bɛ na o a ko ko nin ye parce que kuma dɔw fɔra n'u fɔra f'an ka ta alifu k'u kan de sa donc a ko ko ni an ma testament ma kɛ den min ye ko maliyɛn fanba tɛ se ka testament sɛbɛn ko o denw bɛna sa k'u bɛ tɔɲɔ i m'o fɔ wa n ko ni a bangebaa ninnu taara sisan sara ka denw to yen est ce que i ma den tɔɲɔ b'a la bon e ye min fɔ ko k'a reconi a bɛ reconi cogo di i ko ko ni fa ye den reconi den min sɔrɔla furu kɔfɛ ko ni fa y'a reconi de k'a bɛ kɛ fa ta ye o bɛ reconi cogo jumɛn procédure jumɛn b'o la procédure jan t'o la o ni den de sɔrɔ karisa fɛ n bɛ taa wolosɛbɛn bila n sɔnna a ma n bɛ taa wolosɛbɛn bila i y'a reconi wolosɛbɛn ma sɔrɔ minnu na est ce que ni den ye reconi alors karisa ye fɛn sɔrɔ n ko ni parce que ko dɔn nin testament fɔ e ko ko ni testament ma se ka kɛ ni wolosɛbɛn fana ma se ka kɛ
sariya bɛ sɔn ka tiɲɛ d'a ma wa sariya bɛ tiɲɛ d'a ma dɛ ka sɔrɔ wolosɛbɛn t'a la ka sɔrɔ wolosɛbɛn t'a la bon ni den dɔ nana wolosɛbɛn min bɛ na ni wolosɛbɛn t'a la sariya bɛ tiɲɛ bila u fila ni ɲɔgɔn cɛ a b'a tila de ni ne jɛn'a ye k'a fɔ ni den de don e sanni kɔfɛ papiye tɛ yen min b'a yira mun de b'a yira k'e sisan o y'o ye papiye tɛ yen o min b'a yira k'e y'a reconnu wolosɛbɛn tɛ yen ça veut dire qu'il n'a pas reconnu en ce moment non il y avait kuma kelen de kan ça veut dire qu'il n'a pas reconnu kuma kelen tɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen e kuma ka yɔrɔ dɔ nin fɔ Mali sariya o reconnaît mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen mun bɛ se k'a lajɛ a ma kɔdi lajɛ quoi voilà yala den min bɛ yen ni wolosɛbɛn b'a la ni wolosɛbɛn tɛ min na ni tiɲɛ sira fɛ est ce que Mali sariya b'a reconnaît o fila ye kelen ye voilà komi e de bɛ ka kuma jamana sariya tɔgɔ la voilà ne ka mot de mɔgɔ sisan o ni mɔgɔ min ye den reconnu ten a ma se ka papier dilan a ma se ka testament sɛbɛn k'a bila parce que ni testament ko min fɔ ayi est-ce que a ma se ka fɛn sɛbɛn k'a bila est-ce que a reconnu yɔrɔ la est-ce que ayi parce que reconnaissance se peut passer par des parce que reconnaissance ka ca hali ni papier ko yɛrɛ tɛ a fɔ fɛn dɔ ma ko la possession du temps n ye den sɔrɔ karisa fɛ ma wolosɛbɛn tila la dɛ mais den tora n ka mara kɔnɔ sariya b'a jira ko n den de a bɛ n tiɲɛ ta o de possession du temps ye o y'a ye ka wolosɛbɛn yɛrɛ dilan a la l'enfant peut se prévaloir ses droits de la succession et puis a ye min fɔ furuko la sisan e kun ko i ka kuma daminɛ na ko furu bɛɛ bɛ bila aw fɛ chrétien do kafir do a mana kɛ muso Mali kɔnɔ ko furu bɛɛ bɛ bila Mali gafe kɔnɔ Mali gafe kɔnɔ n kan b'o de ma Mali sariya mais i tilala ka na fɔ ko furu tɛ bɛn den mɔgɔ minnu cɛ ko n'u ye den sɔrɔ ko bɛ wele ko l'enfant incestueux furu tɛ bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni furu tɛ se ka bɛn ni u ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc e ka kuma fila ye ɲɔgɔn sɔsɔ yan filɛ e ko yɔrɔ dɔ la ko les parents proches ɲɔgɔn cɛ ne parents proches de fɔ o tɛ se ka bɛn cogo si la peut-être j'aimerais faire un peu d'éclairage oui docteur Rémi ne ko diinɛ ko de t'a la ayi sariya yɛrɛ docteur Rémi sariya docteur Rémi ko ka sariya la hakili yɛrɛ tɛ sɔn min ma docteur ye o de fɔ ko hakili tɛ jɛ n'a ye maa ka den sɔrɔ i woloba fɛ est-ce que sariya y'o prévoir a y'a prévoir a y'o tɔgɔ bɛɛ mais e m'o fɔ de l'enfant institutionnel ale tun ko ko furu bɛ bɛn bɛɛ cɛ mais non e tun ko ko furu bɛ bɛn bɛɛ cɛ e da ma se o yɔrɔ ma furu la parce que an ka débat daminɛ an kumana furu de kan fɔlɔ furu bɛ bɛn ɲɔgɔn cɛ sauf ne de ye kɛ sariya ye prohibition dɔw de kɛ religion i y'a faamuya n'a ko furu bɛ c'est-à-dire sariya ye prohibition dɔw de kɛ c'est-à-dire que hakili yɛrɛ tɛ sɔn a ma ko fɛn ka tɛmɛ e ni ɲɔgɔn cɛ surtout ka taa fɔ i ka den sɔrɔ bɛɛ sariya ko ni hakili tɛ kelen mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo di k'i bɛ se k'i ba furu non sariya ni hakili tɛ kelen o est-ce que sariya y'a fɔ wa a y'a fɔ de a y'a fɔ jamana dɔw la u bɛ se ka jɛn n'a ye k'a fɔ k'u bɛ sariya ta ko den ka ba furu jamana kelen fɔ an ye n'a bɛ se ka kɛ non on peut sariya la sisan adamadenya rasi tununnen de ye n bɛna sa n bɛna o kɔni amina est-ce que sisan ni mɔgɔ min ye den sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ye furu kɔnɔ komi a y'a fɔ cogoya min ko o den ye furu ta de ye mais olu ka sariya la a bɛ faamu ko den kun ye a ka mara de kɔnɔ mais n'a y'a ye ko ale ka den tɛ a bɛ se ka ban a la n'est-ce pas e ye min fɔ a bɛ se ka ban hali furumuso de don voilà est-ce que sariya kɔnɔ ni est-ce que sariya kɔnɔ sariya bɛ den min di furu ma est-ce que furutigi bɛ se ka ban o la a bɛ se ka ban est-ce que an y'a mɛn ko la yukallifu Allahu nafsan Ala tɛ fɛn diyagoya mɔgɔ kan an y'o mɛn ne den tɛ ne jeli tɛ fadilatu sheikh ye a tɛna hakika dɔ fɔ ni o de don ne kɔni sariya n ta tɛ n jeli tɛ donc n bɛna hakika yɛrɛ kɛ n'a fɔra ko hukumu kɔnɔna na ko hukumu b'a yira ko n ta de don parce que a sɔrɔ ne de ka foro kɔnɔ ni ko n t'a fɛ don karisa i y'a fa dɔn a d'a ma est-ce que sariya bɛ bali k'o fɔ wa an bɛ fɛ ka o de faamu. Kana sariya kɔnɔ o ɲɔgɔnna département de gafe. non ka kɛ tɛ o est-ce que gafew kɔnɔ a bɛ yen. voilà ne kɔni ma ye gafe la. voilà donc Fadilatu Sheikh o kun bɛ cogo di. ne ma dɔn ko sɛbɛn i n'a fɔ sisan
karisa de ye den sɔrɔ karisa muso fɛ a ye den sɔrɔ min muso fɛ o ye tamasiyɛnw ye walima scientifiquement a y'a ye k'a sigi ko non nin t'ale den ye nka Mali sariya kɔnɔna na a bɛ se k'a déclarer k'a fɔ muso ma nin tɛ n den ye parce que dalilu bɛ n bolo t'a di a fa ma est ce que sariya kɔnɔ silamɛya ka taabolo kɔnɔ est ce que a bɛ se k'o fɔ wa a tɛ se k'o fɔ abada sariya la voilà silamɛya diinɛ ye surutu dɔw de kɛ yen nɔ ka lahaliya dɔw de kɛ yen exemple sɔrɔma ye sisan nɔ i ye muso furu alors kalo 6 dɔrɔn wala kalo 7 dɔrɔn i taara fo dugu dɔ la muso nana jigin kuma bon muso bɛ se ka k'a sɔrɔla cɛ wɛrɛ dɛ mais sariya b'a fɔ non i den hali ni den tɛ waati la sariya b'a k'i ta ye parce que waati ka taa waati aw fɔɲɔgɔnkɔya bɛ yan par rapport aux droits Mali taabolo kan Mali bɛ taabolo min kan den bɛ cɛ bɛ se k'a fɔ ko n ta tɛ ni a ka prévu b'a bolo prévu b'a bolo a bɛ se k'a fɔ a b'a fɔ et puis science fana tɛ se ka na ni prévu ye parce que ni test ADN kɛ ko nin ye ɲininka kana ɲinɛ kuranɛ ka kɔfɛ sariya la a tɛ se k'a fɔ k'a ta tɛ a tɛ cogo si la sariya a tɛ sɔn mais bɛ yen mais min bɛ yen sisan nin nɔ ala ka jamana kan kanda k'a fɔ yɛrɛ nin den wala nin den tɛ loi basée o de kan est ce que o ye loi ni kuma de ko est ce que o ye hakili kuma de nataba bi a b'a la den tɛ n'a ka den a bɛ miliyɔn caman sɔrɔ an bɛ ɲininka o la ni science bandiw bɛ yen bagabɔnw bɛ yen b'a fɔ nin den de ye k'a sɔrɔ a den tɛ nin ta kama ni ko nin ye den ye n bɛ se ka miliyɔn sɔrɔ n bɛ se ka miliyɔn sɔrɔ oui olu tɛ juge bɛ se ka olu de latigɛ mɔgɔ tilenin bɛ yen mɔgɔ tilenin oui fadilatul cheikh juge de bɛ olu perepere latigɛ mais an ka mais min bɛ kuma kan sisan Usa Sanogo e ka faamu cogo la est ce que fadilatul cheikh ye min fɔ ani nin ye min fɔ i y'a ye ko o faranfasiya b'o bɛɛ bali o ma ɲɔgɔn ta ye ni ye a ka sariya fɔ cogo ni nin fana ka sariya fɔ cogo o ma ɲɔgɔn ta bon sisan e fɛ e k'a faamu cogo di bon faamuya min bɛ yen sisan kuma bɛ yɔrɔ min ni ye sɛnɛ kɛ waliforo la n'o de fɔ ne ye sɛnɛ kɛ waliforo la furu de bɛ muso kɛ cɛ ta ye furu de bɛ muso kɛ cɛ ta ye o b'a yira sisan ko muso donna cɛ ta don ne taara sɛnɛ kɛ waliforo la a den y'a tigi ta ye den y'o faamu est ce que ni nin bɔla kalama soit a ɲɛ bɛ tamasiyɛn dɔ de la walima a ye den kunsigi de ta k'a di kalankɛlaw ma o ye a testi kɛ k'a filɛ a n'a den ta jeli tɛ hali ni joli yirala est ce que ninnu ka Mali sariya kɔnɔna na a bɛ se k'a fɔ n ta tɛ mais sariya kuranɛ ka kalan cogo la ka walada sariya dɔ ko la Ustaz Fadilatul Cheikh Dukure y'a kalan k'a fɔ ko n'a kala kɔnɔbara de don a tɛ se k'a fɔ donc o de don bon sisan tiɲɛ a wala dɔɔni ma di a yɔrɔ kan ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ a ɲɛna avant que an ka tɛmɛ allez-y l'article 289 Mali sariya code de personne o de bɛ a fɔ furu man ka daga mɔgɔ minnu cɛ mais diinɛ ma ta dɛ ka fɔ karisa bɛ nin diinɛ Mali sariya Mali sariya in na diinɛ ko ma fɔ mais Iraki fana ta in na i kuma n'o kan o fana tɛ diinɛ ko ye voilà i n'a fɔ Mali ta tɛ diinɛ ko ye silamɛw bɛ yan chrétiens bɛ yan Iraki fana ta tɛ diinɛ ko ye oui voilà ne kɔni y'a faamu donc minnu furu man ka se ka kɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu de filɛ nin ye donc le fils et la mère le frère et la sœur le père et la fille l'oncle et la nièce donc sariya in b'o de fɔ 289 u ye parents proches de ye minnu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na par le sang ou par d'accord est ce que ni ɲɔgɔnna dɔ tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen furu tɛ taga mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen la o ɲininkali de don an bɛ fɛ de ka muqarana kɛ quoi k'a faamu kuranɛ min yɛrɛ de ye ne ka kuma fɔlɔ daminɛ ye o parce que ni ko sa minnu ko k'a tɛ furu ɲɔgɔn cɛ o jɔn ye hadamadenw dɔw de ye miiri ka dilan u yɛrɛ ye mais ala yɛrɛ min ta ye lu ye f'an ka lu k'a fɔ dunan ye a ka sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ dunan yɛrɛ ye lu de ye luba kelen de ye mɔlu ye lu si tɛ ko tigi t'a la
donc ça non pour aller à la coco ni haramere mais iba ni aya présider ko an sona ma ko parce que fo ba ya fo mais haramere do kan sigi lu wa pisan di do kan sigi ala place la ga do ko ka do glaw yere ko mu kadi ala ka do ko yu tay fa ngandi fa mu janne te nya abada mu ta do ko yi ka ta ci jonya ko ka ci jonya ko ala mana mi fu ka baraka de ko ta non, professeur. J'ai dit non. Année qu'à comment peut-être à mais c'est gars. Et gars charia n'y a pas tout là. Article 289. Oui. Au bas il y a Foko Mali charia pour nous. Malien tu sais qu'à ta pour ni charia tout fait. Kada doni dama dama privilege la ne be fedro ne ka famu dinati o fe aw mu sharia nya ko yala qur'ana kono fena anyona do beiwa awo abei sharia ba mo di ki tene fa o di famu ame fe ne ya famu me muqarana ame fe di malion ka famu sharia mbo bulu koro ami do qur'ana kono o be tali ke nyona yoro jumani fena di be ko le qur'ana be fe ka o di do préciser آية التحريم آية فوق ولا من حرمت عليكم من حرمية mais kana ñina fana be tayro min ne fata yoro la ki ki ka ko sala ka tani jama ta sul lawa ni ko ni wala mi en islam ki so de ko abe na ka sul na ko ka ne si yoro sul te blade ne bi saka mi fo parce que ni ko su do di ka gele ne jari est-ce que surtout est-ce que Qur'an sharia Qur'an sharia la yala mo be furuti sinji kunda est-ce que Qur'an est comme ni a fo ga loi Qur'an est-ce que o be Qur'an ambe fe ga fa o be Qur'an be abana c'est ça voilà donc ça veut dire que avec nous sur yoro do fene avec nous c'est tout ce qu'on veut que les Maliens comprennent mais yoro do pour yana ngati Mali era sharia mi fle a pensa ma tala ko Mali sharia kolo ta bon